Saludos queridos hermanos y amigos, qué alegría estar con ustedes nuevamente. Greetings, beloved friends and brothers. What a joy to be with you once again. Nos disponemos a estudiar la palabra en esta preciosa oportunidad We set ourselves out to study the Word of God on this precious evening bajo el tema que llamamos contentamiento. under the topic we call contentment. Hemos estado hablando en los últimos devocionales We've been speaking on the last few devotionals acerca de las diferentes proyecciones de la prosperidad. in regards to the different projections of prosperity. Hemos mencionado cuál es el verdadero sentido de la prosperidad, We've mentioned what the true meaning of prosperity is, or que the es true más sense, que es más que dinero, which is more than money. cuáles son los objetivos de la prosperidad, What are the objectives of prosperity? como alcanzar el propósito de Dios, Like reaching the purpose of o God, ser prosperados para vivir en ese propósito. or being prospered to live in that purpose. Hablamos de la prosperidad y el buen carácter, We spoke about prosperity and good character, prosperidad dentro del programa de Dios, prosperity within the God's program, y de esa manera hemos establecido un sólido fundamento and in that way we've established a solid foundation para entender que Dios quiere que prosperemos, to understand that God wants us to que prosper, el deseo de Dios es bueno, agradable y perfecto. that God's will is good, pleasing, and perfect. Por supuesto, cuando tenemos nosotros las intenciones correctas, Of course, when we have the correct intentions, vamos a poder alcanzar estas metas de la prosperidad. we will be able to reach these prosperity goals. Sin estos fundamentos, Without these foundations, la prosperidad se puede tornar en abundancia de cualquier cosa, prosperity can turn into abundance of any sort of thing, pero no producirá satisfacción. but will not produce satisfaction. Como hemos visto y sabemos, Like we've seen and we para know, muchas personas dentro del círculo cristiano y fuera del círculo cristiano, for many people within the Christian circle and outside of this Christian circle, prosperidad significa hacer dinero, prosperity means to make money, simplemente acumular riquezas y to posesiones. simply accumulate riches and possessions. Pero bajo la perspectiva bíblica, But under the biblical Dios perspective, nos prospera para que nos convirtamos God prospers us so that we might become en gente que provee recursos, people that provide en resources personas que se comparten a sí mismas, and people that share with one another, que buscan el bienestar de los demás, that look for the well-being of others, que caminan en el amor verdadero that walk in the true love para poder dar de gracia lo que de gracia se ha recibido. in order to give in grace what they've received by grace. Y para dar de gracia And to give by grace, nosotros estamos hablando de compartir en todas las áreas. we're speaking about sharing in all the areas. Atenciones, servicio, cariño, Attention, service, love, relaciones, relationships, recursos, resources, siendo benignos, being good, siendo bondadosos being giving, y dando todo buen fruto. and giving all good fruit. En esta ocasión This occasion, hablaremos de la prosperidad y el contentamiento. we will speak about prosperity and contentment. Filipenses capítulo 4, verso 10 Philippians chapter 4 verse 10 dice: reads, Me alegré grandemente en el Señor de que al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. But I rejoice in the Lord greatly now that at last your care for me has flourished again, though you surely did care, but you lacked opportunity. Lo que Pablo le está expresando a la iglesia de Filipos What Paul is expressing to the church of Philippus es el regocijo espiritual que le provocaba alegría is the spiritual rejoice that provoked joy in him, al sentirse apreciado, cuidado y valorado. being felt like he was cared for, flourished, and valued. Esos tres elementos son importantes para ser cualquier ser humano. Those three elements are important to be for any human being. Sentir que la gente nos aprecia por lo que somos, To feel that people appreciate us for who we que are, nos valora por lo que nosotros somos that value us for what we y que are, por eso está dispuesto a tener cuidado de nosotros. and that's why they're willing to take care of us. Realmente toda persona necesita estos
estos valores en su vida. Really, every person needs these values in their Hoy life. vivimos en una sociedad egoísta y carente de valores. Today, we live in a very selfish society that is lacking in values, Hay valores por lo menos bíblicos como los que enseña la Escritura at least biblical values like the one Scripture teaches, para poder servirse de los demás in order to be able to serve y themselves no from others servir a los demás. and not serve others. El mundo sin Cristo The world without se Christ sirve de los demás. serves themselves from others, El mundo en Cristo but the world in debe Christ de servir a los demás. should serve others. Entonces, en primer lugar, Pablo aprecia su alegría So in first place, Paul appreciates their joy por sentirse valorado, for being felt valued, cuidado taken care y of, sustentado. and Y sustained. entonces escribe a la iglesia And so then he writes to the church utilizando una metáfora utilizing a metaphor, agrícola an agricultural metaphor que solamente se encuentra en el Nuevo Testamento en este pasaje. that is only found in the New Testament in this Y passage. les dice, habéis revivido, dice la otra versión. And another version says you have revived. Lo que significa o ejemplifica What that signifies or una planta exemplifies que crece o rebrota. is a plant that grows or Aquí reflourishes. entendemos una lección importante. Here we learn a very important Que lesson. muchas veces en la vida hay cosas en las cuales dejamos de crecer. That many times in life there are some things in which we stop growing. Pero eso no significa que no pueda rebrotar. But that does not mean that it cannot flourish again. Por ejemplo, cuando Dios le habla a Moisés For example, when God speaks to y le Moses dice que todos los líderes de las diferentes tribus de Israel and tells him that all the leaders from the different tribes of Israel deberían de traer su vara. should bring their staff. Moisés le puso nombre a cada vara Moses named each staff, y Dios le dijo, and God told him, pon las 12 varas dentro del arca del pacto put the 12 staffs within the Ark of the o Covenant, dentro del tabernáculo, Or- para ser más or específico. within the tabernacle to be more precise. Porque los israelitas estaban protestando. Because the Israelites were protesting ¿Por qué razón Aarón era el sumo on sacerdote? why Aaron was the high priest. Pudiéramos pensar que tenían la idea de que Moisés lo había puesto porque era su hermano. We could have thought or had the idea that Moses put him there because it was his De brother. tal manera que Dios le da esta instrucción a In Moisés such a way that God gives Moses this y instruction, pone las 12 varas por una noche. and he plays the 12 staffs for one Con la night instrucción with the de que instruction la vara de aquel que Dios hubiera escogido para servirlo that the staff of the one that God had chosen to serve him reverdecería would sprout y again nuevamente daría brotes. and would flourish once more. Lo que sucedió fue que al pasar la noche, What happened that as the night went by, temprano por la mañana, Moisés entró al tabernáculo in the early morning Moses went into the tabernacle y la vara de Aarón había reverdecido. and Aaron's staff had flourished. La lección es esta. The lesson is this: Para que reverdezcan las cosas o las áreas que se han secado en nosotros, for the areas that have dried up in us to flourish once again, tenemos que venir a la presencia de Dios. we have to come to the presence of Ya que God. solo en la presencia de Dios Because only in the presence of van God a rebrotar el fruto que se haya perdido. will the fruit that's been lost will reflourish. Cuando Pablo describe una situación de prosperidad y abundancia, When Paul describes a situation of prosperity and abundance, lo hace usando precisamente este ejemplo, he does it using exactly this example: el rebrote, the el flourishing, nuevo crecimiento. the new growth. Porque eso es lo que tiene como objetivo la prosperidad. Because that's what prosperity has as an objective: Hacernos dar fruto para Dios. to make us give fruit for God, Fruto que la gente pueda disfrutar. that we can bear fruit that people can enjoy, Fruto que enriquezca a nuestros contemporáneos. fruit that will enrich our contemporaries, Fruto que alimente. fruit that will nourish, Fruto que haga ver la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. fruit that will allow people to see the grace and favor of God in Pero our hay life. una lección más todavía. But there is yet another lesson. El apóstol Pablo dice, Apostle Paul says les faltaba la oportunidad. the opportunity was lacking. Eso se llama benignidad. That's goodness. Cuando los de Filipenses reaccionaron When those from Philippines y reacted decidieron de nuevo cuidar del apóstol Pablo y sustentar su ministerio, and they decided to take care of Apostle Paul and sustain his fue porque ministry, Dios tocó sus corazones. it was because God had touched their Pero hearts. Pablo no los acusa de fríos ni descuidados, But Paul does not accuse them of being cold-hearted or, lacking in care. porque recordemos que él está hablando desde una postura benigna, Because let's remember that he's speaking from a very good position, que es buscar lo mejor de las personas. which is to seek the best in others.
esa benignidad de la gente that goodness of people es el fruto del Espíritu is the fruit of the que Spirit nos hace ver lo mejor en los demás. that allows us to see the best in others. Entonces Pablo no les dice, qué bueno que volvieron a tener cuidado de mí. So Paul does not say, oh, it's good that you took care of me once Ya again. ya había pasado mucho tiempo sin que me atendiera. A lot of time has gone by since you've Por el tended to me. contrario, On the contrary, les dice, he tells them, les había faltado la oportunidad. you had lacked the Yo opportunity. me alegro I rejoice porque tenían interés, because you had interest, pero les había faltado la oportunidad but you lacked opportunity para demostrar ese interés. to demonstrate that De interest. tal manera que todas las cosas en Dios In such a way that all things in que God realmente nos interesan that are really of interest to deben us de ser demostradas con nuestras acciones. should be demonstrated with our actions, Hay with our personas que works. dicen que quieren servir a Dios There are people that say that they want to serve o que God tienen un llamado de or Dios, that they have a calling of pero God, nunca evidencian con sus acciones tal cosa. but they never give evidence of that with their actions. Esto es una utopía, That is es una an ilusión illusion, pasajera. a passing illusion. No va a funcionar así, It's simply just not going to work that way. porque el compromiso se manifiesta a través del fruto. Because commitment is manifested through fruit. Y ese fruto habla de las obras y de las oportunidades para manifestarlo. And that fruit speaks about the acts and the opportunities to De tal manifest it. manera que Pablo, con mucha diplomacia, In such a way that Paul, with much diplomacy, les hace saber que está consciente lets them know that he is conscious del interés permanente que la iglesia de Filipos tenía sobre él. of the interest that the church of Philippian had over him. Luego en el versículo 11 And then in verse 11, les dice y les revela su corazón. he tells them and reveals his heart. Él les dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho o a contentarme cualquiera que sea la situación en que me encuentre. Verse 11, not that I speak in regards to need, for I have learned in whatever state I am to be content. Aquí entonces Pablo So Paul utiliza la here expresión contentamiento. is using the expression content. La palabra contentamiento The word content significa literalmente autosatisfacerme, literally means to auto es satisfy. decir, autocontentarme, It's to auto content with myself. sentirme satisfecho. To feel satisfied. Esa es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. That's a decision that each and every one of us Las should make. personas insatisfechas People that are unsatisfied seguramente viven en esa condición surely live in that condition porque no han aprendido a disfrutar lo que tienen because they have not learned to enjoy what they por have causa de estar esperando lo que anhelan due to waiting for what they hope o lo for que ellos esperan. or what they wait Hay for. mucha gente que se frustra con Dios There are many people that get frustrated with God porque creen que porque ya oraron y mencionaron su necesidad, because they think that because they've already prayed and mentioned their need, Dios tiene que responder en su tiempo, en su momento y como ellos quieren. God has to answer in their moment, in their time, and in the way that they want. Pero Dios no se mueve de esa manera. But God does not operate in that way. Recuerdo en cierta ocasión una palabra I profética remember on a certain occasion a prophetic word donde Dios le decía a alguien en profunda necesidad where someone would tell someone in great need, y Dios declaraba, and God was declaring, yo he suplido tu necesidad. I have supplied your need. Pasaron los días And the days went y pasó by, el tiempo and time went y el by, hombre vino reclamando. and the man came, nagging or complaining. Aquella persona que me habló es un falso profeta That person that spoke to me is a false prophet porque no se cumplió lo que dijo. because what he said did not become a reality, wasn't Dios dijo fulfilled. que según él ya había llenado mi necesidad He said that according to him, God had already filled y my yo need, sigo teniendo problemas financieros. and I keep having financial problems. Entonces oraron al Señor So they prayed to God, y Dios aclaró. and the Lord Y dijo, cleared it up. And he said, Yo respondí a este hombre I replied to this man porque le di la oportunidad de estar contento con lo que tiene because I gave him the opportunity to be content with what he y has aprender a administrar lo que tiene. and to learn to administer what he has. Porque lo que él necesita no son recursos, Because what he needs are not resources, sino sabiduría y contentamiento. rather wisdom and contentment. De tal manera que entendemos entonces In such a way that we understand que la that autosuficiencia the o el autosufficiency contentamiento or contentment no depende de qué tanto tengo, does not depend on how much I have, sino de qué tan agradecido estoy con lo que tengo but rather with how grateful I am with what I y en have qué nivel yo me siento satisfecho con
esa provisión. and on what level I feel satisfied with that Sea el provision. amor de mis padres, Whether it's the love of my sea la parents, apreciación de mis amigos, whether it's my friends' sea la appreciation, aceptación de la sociedad. whether it's society's La acceptance, medida de cómo yo me siento la doy yo. the measure of how I feel, I give. Porque yo no debo de permitir ser valorado por lo que otros sienten, Because I should not allow myself to be valued based on what others sino me feel, debo valorar por lo que Dios dice que soy, but rather I should value myself on what God says that I por lo que am, Dios dice que tengo, by what God says I por have, lo que Dios dice que puedo hacer. by what God says I can do. Porque eso me va a conducir a la verdadera prosperidad, Because that's going to lead me to true prosperity. a saber quién soy en Cristo. To know who I am in Me Christ, voy a sentir satisfecho. I will feel satisfied. En los tiempos de Pablo, In the times of Paul, en la filosofía estoica, in the Stoic philosophy, la palabra griega describe a una persona the Greek word describes a que person tranquilamente enfrenta toda circunstancia who calmly confronts every circumstance, sin importar cualquiera esta sea. whatever it may be. Es decir, It's to say, no se preocupan si hay o no hay, they don't worry about if there is or if there's no not. entran en angustia, They do not enter into anguish porque ellos saben because they know y sienten and feel y entienden and que understand de alguna manera va a haber sustento. that one way or another there's going to be Pero sustenance. para Pablo, But for Paul, la verdadera satisfacción y suficiencia the true satisfaction venía de Dios. came from God. Para los estoicos, For the Stoics, la suficiencia venía de ellos mismos. the sufficiency came from Ellos themselves. podían producirlo según ellos. They could produce it according Y to en esa themselves. esperanza pasaban todas las circunstancias. And they passed every circumstance in De ahí that hope. vienen los votos de pobreza That's where vows of poverty come from. estoicos Stoics que se conformaron a esa condición that were conformed to that y condition decidieron vivir así, and decided to live that way porque eso es lo que su suficiencia personal les permite. because that's what their personal sufficiency would allow them. Pero en Dios, But in God, Pablo lo describe de otra manera, Paul describes it in a different way porque su suficiencia because his sufficiency estaba en el poder de Dios. was in the power of God. Por eso dijo en el verso 13, That's why he said in verse 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things in Christ who Pero strengthens antes me. de llegar allá, But before getting there, miremos lo que dice el verso 12. let's look at what verse 12 Y says. Pablo les explica cuál era la razón de suficiencia y contentamiento para él, And Paul explains the reason for his contentment for him. fundamentada It was founded sobre la convicción over the de que conviction Dios cuidaba su vida. that God would take care of Y his life. entonces les dice, And so he tells them, yo sé vivir en pobreza, I know how to be abased, yo sé lo que es vivir en abundancia. and I know how to abound. Yo también he aprendido a vivir en cada una de estas circunstancias. I have learned to live in each and every one of these Sé estar circumstances. saciado, I know how to be como sé satiated, pasar hambre, as I know how to be sé hungry. tener de sobra, I know what it is to be abound así como sufrir escasez. or to suffer need. Pablo entonces está diciendo Paul then is saying que en la forma en que él veía las cosas, that in the way in which he saw things, él sabía vivir con humildad. he knew how to live with humility. Humildad no es no tener nada. Humility is not to not have Humildad anything. no es vestir con harapos. Humility is not to dress in Eso es rags. pobreza, eso es escasez. That's poverty, that's scarcity. Humildad Humility es aprender a confiar en Dios, is to learn to trust in God, aprender a depender de Dios to learn to depend on como God proveedor y como sustentador. as provider and sustainer. La palabra humildemente, The word humbly en una forma pasiva, in a passive way significa means ser degradado a un rango inferior to be degraded or downgraded to an inferior rank, o ser humillado a través de circunstancias frugales. or to be humiliated through frugal circumstances. Estas descripciones vienen del griego original de la palabra humildemente These words come from the original Greek of the word o humbly, vivir humildemente. or to live humbly. Aunque Dios nunca nos va a degradar de rango, Although God will never downgrade us or in rank, ni nos va a hacer inferiores a otros, nor will He make us inferior to others. muchas veces Many times pasaremos we circunstancias will go through como la pasan circumstances los que son degradados like those that are demoted o los que son inferiores, or those that are inferior, para que aprendamos so that we can learn que Dios tiene cuidado de nosotros. that God takes care of us. O algunas veces las circunstancias de la vida Because sometimes life nos circumstances pondrán en una posición difícil will put us in a difficult position para enseñarnos in order to teach y us para dejarnos ver and let us see que no son las circunstancias nuestro destino, that the circumstances
circumstances that are not our destiny. sino que nuestro destino Rather, our está en destiny el propósito y en el plan de Dios. is in the purpose and the plan of God. Entonces Pablo está diciendo en el verso 12 So Paul is saying in verse 12 que él sabe vivir en cualquier circunstancia that he knows how to live in any por el hecho circumstance de que aprendió a acomodarse from the fact that he learned to adjust y a vivir contento, and to live a content, vivir satisfecho, to live tuviera satisfied, mucho o tuviera poco, whether he had much or little, estuviera vestido o estuviera desnudo, whether he was clothed or naked, estuviera hambriento o estuviera saciado. whether he was hungry or full. Claro está. It's clear Es mucho mejor estar saciado que estar it hambriento. is much better to be full than to be Es mucho hungry. mejor tener que vestir que no tener. It's much better to have what to dress than not to Es have. mucho mejor siempre It's always better el sentirnos alimentados, cuidados y valorados. to feel nourished, taken care of, and valued. Pero Pablo entonces entiende But then Paul que understands ese tener abundancia that having an abundance significa means cómo poder vivir en medio de la opulencia how to be able to live in the middle of o en scarcity, medio de donde hay mucho or excuse me, in the middle of abundance, sin aprender o depender de confiar de lo que tiene en abundancia. without learning to depend or trust in what we have in O abundance, ser abastecido hasta tener or abundancia, to be abased and to have abundance, pero no llegar a ser controlado por eso. but not reach to be controlled by Muchas that. veces cuando las personas viven en abundancia, Many times when people live in abundance durante un tiempo muy prolongado, during a prolonged period of time, muchas veces suelen desarrollar el temor a la escasez. many times they tend to develop the fear of Y scarcity. por eso mucha gente se vuelve avariciosa, And that's why people become greedy, especialmente en tiempos de conflicto. especially in times of Hoy conflict. estamos viviendo tiempos desafiantes económicamente Today we are living some challenging times por financially causa de la pandemia due to the que pandemic está afectando la economía. that is affecting the economy. La abundancia de muchos se ve amenazada. The abundance of many seems to be Pero threatened. no debemos caer en la trampa But we should not fall into the trap de ser egoístas of being y greedy empezar a retener más de lo que es justo and begin to retain more than what is por just temor a que en el futuro no haya. from fear that in the future there might not be, Especialmente especially en lo que se refiere a darle a Dios y a su reino. in what is referred to giving to God and His Y kingdom. de esto está hablando Pablo aquí en Filipenses capítulo 4. And that's what Paul is speaking about here in De Philippians las chapter dádivas 4. para el reino. In the givings to the kingdom. Porque las dádivas que los filipenses le enviaron, Because the givings that the Philippian people sent to él him, las tomó como una dádiva para Dios y para su reino. he took them as a giving for God and for His kingdom. De tal manera que según este versículo 12, In such a way that, according to this verse 12, vemos que Pablo entendía we see that Paul muy understood claramente very clearly lo mismo que Job aprendió siglos antes. the same thing that Job had learned or understood En el centuries capítulo before. 1 y verso 21 del libro de Job, In chapter 1, verse 21 of the book of cuando Job, Job llegó a estar con llagas, when Job was covered in enfermo, wells, sick, empobrecido, impoverished, abandonado por sus amigos, familia abandoned by his friends and family, y aún por su esposa, and even by his wife, él dijo en el entendimiento que aprendió he said in the understanding that he sobre had el learned contentamiento en cualquier over circunstancia, contentment in any circumstance, Jehová dio God gives y Jehová quitó. and God takes. Sea el nombre del Señor bendito. May the name of the Lord be blessed. Claro está, It's clear. es sumamente difícil It's very poder difficult expresar lo que Job dijo, to be able to express what Job said, poder decir lo que Pablo dijo, to be able to say what Paul said. porque como dice un viejo dicho, Because like an old saying goes, no es lo mismo verla venir it's not the same thing see it coming que venir con ella. than be coming with it. No es lo mismo ver las It's adversidades not the same thing to see que adversity estar en medio de las than adversidades. to be in the middle of No es adversity. lo mismo ver una It's tormenta not the same thing to see a que storm estar en medio de la than to tormenta. be in the middle of the Pero storm. cuando en medio de cualquier circunstancia But in the middle of any podemos circumstance, decir, abriendo el corazón, we can say, opening our heart, el Señor me lo dio. the Lord gave it to El me, Señor permitió que se fuera. and the Lord allowed for it to leave. Yo solamente bendigo su I nombre. only bless His name. Seguidamente, después de reconocer eso, And surely after recognizing Pablo that, dice, Paul por says, esta razón, for this reason, yo estoy enseñado. I am taught. Este verbo griego This Greek verb señala que Pablo signals that Paul estaba
iniciado en los secretos de la provisión de Dios. That Paul was initiated in the secrets of God. En los secretos In the de secrets tener que tratar con un estómago insatisfecho y hambriento, of having to deal with an unsatisfied and hungry stomach. pero en el secreto But in de secret tener mucho sin que esto lo consuma. of having much without it allowing it to Hace consume him. muchos años leí una estadística que decía Many years ago, I read a statistic that said que de cada 10 creyentes que se alejan de la fe en Dios, that out of every 10 believers that depart from the faith in God, 9 9 lo hacen en medio de la abundancia do it in the middle of abundance, y 1 and en 1 medio de la in escasez. the middle of scarcity. Dicho sea de paso, It's good to say los tiempos malos that the bad times son buenos tiempos are good times para que la gente se vuelva a Dios, for people to turn to God porque se sienten amenazados en su seguridad personal, because they feel threatened in their personal y security. lo hemos visto a través de los años. And we've seen it throughout the years. Hemos observado a través de los años y de las décadas We've observed over the years and the decades cómo en tiempos de tribulación y adversidad how in times of tribulation and las adversity, personas se vuelven a Dios people turn to God porque están afectados because they are en affected el hambre in hunger o en la satisfacción. or in unsatisfaction. De tal manera que, como dice la escritura, In such a way that, like Scripture el says, verbo que Pablo dice cuando declara estoy enseñado the verb that Paul declares when he says that I'm taught sugiere que suggests Pablo conocía bien todos los escenarios. that Paul knew or understood all Conocía la scenarios. condición de abundancia He understood the condition of y abundance conocía la condición de escasez, and he understood the condition of scarcity. pero se pudo acomodar a ambas. But he was able to accommodate to A both. cada una de ellas en su momento, To each one of them in their moment, podríamos decir, él se acostumbró, we could say that he became accustomed, pero no se conformó. but he did not conform. Porque una cosa Because one es thing encontrar contentamiento en todo tiempo is to find contentment in all y times, otra cosa es conformarte a eso. and another thing is to conform yourself Dios no to nos it. llama a conformarnos al mal tiempo. God does not call us to conform ourselves to a bad time. Saquemos una buena lección del mal tiempo Let's pull a good lesson out of this bad para time que los tiempos cambien y sean mejores. so that the times might change and be better. Porque no se trata de pasar tribulaciones y tormentas, Because it's not about going through tribulations and nada storms más por pasarlas y salir, simply for going through them and coming out of porque them. entonces será un tiempo perdido. Because then it was a lost time. Pero cuando aprendemos alguna lección But when we learn some de lesson esos tiempos difíciles from those difficult o de times esos tiempos de abundancia, or from those times of abundance, entonces habremos madurado, then we have matured. habremos alcanzado otro We nivel. would have reached another level. Ahora Pablo se va al otro extremo. Now Paul goes to another Primero extreme. dice estoy enseñado a la abundancia, First he says, I have learned pero to ahora be dice in aquí en abundance. el verso 12, But then it says in verse 12, también sepa de ser necesidad. but I know how to be hungry or in need. Pablo entonces está enseñando Paul then is en teaching que en ocasiones hay que saber cómo estar desprovisto, that in some occasions you need to be able to catch what's going on. cómo quedarse corto, How to come short. cómo sufrir fall short. carencia, How to suffer from things, aún de bienes even from goods que otros consideran esenciales. that others consider essential. Si usted escuchó los devocionales anteriores, If you listen to the previous devotionals, recordará el ejemplo que compartí del testimonio de una misionera en China you will remember the testimony that I shared of a missionary que in se China enfermó who got sick en un mundo pagano, in a pagan sin world tener el apoyo de nadie, without having anyone's support, sin tener quien le extendiera la mano. without having a helping hand. Pero Dios movió a un chino But God did not see negociante a Chinese que ni businessman. siquiera sabía de ella, no la conocía. He didn't even know of her. Le envió avena. He sent her oatmeal. Ella tenía un poquito de She leche had a little bit of milk y agua. and water. Y por una temporada, And for some time, ella vivió con eso, that's how she lived, haciendo una masa de leche, avena y agua. making or mixing water and En oatmeal. una ocasión, en una reunión, And on occasion in a le meeting, pidieron que contara su testimonio. they asked her to share her Ahí testimony. había un médico presente. And there was a doctor, a medic present. Cuando el médico escuchó el testimonio, And when the medic heard her testimony, dijo, he said, usted ni se dio cuenta cómo Dios suplió para sanar su enfermedad. you didn't even notice how God supplied in order to Porque heal para your salir sickness. del mal que usted tenía, Because in order for you to get out of the sickness that you had, médicamente recomendamos medically we recommend hacer una masa to make a dough de avena, of oatmeal, leche milk, y agua. and water.
Y entonces Dios le proveyó no solo alimento para un tiempo de escasez, And so God not only provided her nourishment for some time of sino need, también le dio medicina para curar su cuerpo. but he was also giving her medicine to cure her body. Cuando leemos esa expresión When we- paulina, entonces, When we read that Paulinian expression then, desea estar abundado, that I know how to be abased, desea padecer necesidad, or how to abound or pero go through todo need, esto me ha enseñado a contentarme. but all this has taught me to be content. Entonces toma sentido el verso 13, Then verse 13 makes sense. cuando Pablo dice, When Paul says, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who ¿Qué strengthens me. significa eso? What does that mean? El significado básico de ese verbo The es: basic meaning of that verb is, he desarrollado el poder en Cristo I have developed the power in para Christ, que en medio de toda circunstancia so that in the middle of all yo circumstances, sea vencedor en su nombre. I will be a conqueror in his name. En especial, Specifically en or relación especially a poseer la fuerza, la capacidad física in relationship to being able to possess the physical strength que le permite a uno enfrentar o acometer situaciones difíciles. that allows people to face or go about with difficult De situations tal forma in such a way que vivir humildemente that to live humbly significa means ser enseñado por Dios to be taught by para God tener abundancia, in order to have abundance, para padecer to necesidad go through need, y encontrar contentamiento en cualquiera que sea la etapa, and find contentment in whatever that season might be, para poder darse cuenta in order to realize que en Cristo tenemos poder para salir adelante. that in Christ we have the power to go forward. Sé que posiblemente I know that possibly algunos de los que me ven y me escuchan en este some momento of you that see and hear me this están moment atravesando momentos de dificultad. are going through moments of difficulty. Millones han perdido sus empleos aquí en Estados Unidos. Millions have lost their jobs here in the United Mucha States. gente no tiene ingresos para sustentarse. Many people do not have income to sustain Tienen que themselves. ir a recibir comida donde les regalan. They have to go receive food where it's given to them. Y eso es doloroso. And that is painful. Y eso es desafiante. And that's a Y challenge. eso nos debe de llevar a dos cosas. And that should take us to two things. Número uno, Number one, a orar por los menesterosos. to pray for those that are in need, A ponernos en las manos de Dios to put them in the hands of God, y al servicio del Señor and to the service of the para Lord, poder ver qué podemos hacer con ellos, to be able to see what we can do with para them compartir. in order to share. Si usted está dentro del círculo If you are within the circle que ha mantenido su trabajo, that has maintained your que el job, sustento está llegando, that sustain is, Agradezca success is a coming, Dios. be thankful to God, pero aprenda a expresarlo but learn to express it, compartiendo con el que padece necesidad. sharing with the one that is going through Eso need. nos regresa al verso 10 donde empezamos. That takes us back to verse 10 from where we began. Debemos hacer rebrotar We should be able to flourish la compasión y la misericordia compassion and por mercy los necesitados, for those that are in need, porque hoy son ellos, because today it's them mañana podemos ser and nosotros, tomorrow it could be us, de tal manera in such a way que tengamos sensibilidad that let's be sensitive y ayudemos al prójimo. and let's help our Que neighbor, nuestro contentamiento that our contentment nos lleve a compartir, will take us to a share, impartir satisfacción to impart y satisfaction, a demostrar and to que demonstrate el amor de Cristo that the love of y Christ su gracia and its grace hace más abundantemente does more de abundantly lo que pedimos o than entendemos, when we can ask or think, según el poder que está en nosotros. according to the power that is in us. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por la oportunidad que hoy nos das for the opportunity that you give us de today comprender esta palabra. to comprehend this word. Gracias por la provisión que nos has dado Thank you for the provision that a you've given través del us trabajo, through our work, a través de la generosidad de otros. through the generosity of others. Gracias porque ha rebrotado Thank you because it's flourished y hay provisión and there is y provision está creciendo and it is growing y hay nuevas and oportunidades there's new opportunities que podamos contentarnos that we can be si content, estamos en abundancia whether we're in o abundance si temporalmente or if estamos temporarily pasando alguna we are necesidad. going through a need. Que tú siempre seas el centro de nuestra vida That you always be the center of our y life que podamos depender de ti and that we can depend y on que you podamos aprender en la escuela de la vida and that we can learn the school of para life vivir humildemente, to live humbly, para vivir frugalmente, to live frugally, sin abusar de la abundancia, without abusing of the pero abundance, sin murmurar de la escasez, but without murmuring of scarcity, sino antes bien but rather yet
darte gracias en todo, to give you thanks in porque all, esta es tu voluntad. because this is your will. Oro por aquellos que están atravesando I necesidades pray for all those that are going through y needs, te ruego que los sustentes, and I beg that you sustain que tú them, muevas los corazones and that you move the a la hearts generosidad to people of y a generosity, compartir en este tiempo and to share in this time donde muchos están en adversidad. where many are in adversity. Consuela los corazones, Comfort their hearts, trae sustento, bring porque sustain, como dijo el rey David, because like King David he said, sido joven I have been y young, ahora soy viejo, and now I'm old, y no he visto justo and I desamparado, have not seen a righteous man be ni left, su simiente que mendigue el pan. nor his seed that begs for Te bread. damos gracias por eso, We give you thanks en for el that, nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Que la gracia del Señor esté sobre todos May ustedes. the grace of the Lord be with all of you. Será hasta nuestra próxima transmisión. It will be until our next stream. Un abrazo A hug y un beso para todos. and a kiss for all. Los bendigo. We bless you.